bang. Ah. Hey, si Kuya T-shirt! Hello? Commentator ko? Dad, commentator ko? Uy, Mr. Bigo, tumira, wala. Utang inang bobo mo, pinasa kay Kuya T-shirt, Kuya T-shirt. Kuya T-shirt, tinira, wala pa din yan. Ang bobo mo. Si SK. SK? SK may tangan ng bola. SK tumira. Wala nakuha ni Charizard. Charizard, tumatakbo. Tumira. Bad trip ka naman ya. Si SK. Si SK. SK lilipad. May hawi pa. Ang kulang mo talaga SK. Si Kuya T-shirt man tumatakbo. Kuya T-shirt man! Kuya Kwatong. Kwatong tumira. Wala. Nakuha ni Sandy. Sandy nagdi-dribble. Binigay. Tinira pala yun. Akala ko pinasa. Charizard. Tinira. Sure ball yan. Wow. And Kuya T-shirt, nagbabadya, tinira, suga pa. Wala. Basta kay Kuya Charizard, sure yan. Nakuha ni SK. SK. Oh, may pahawak pa sa ulo si SK. Kuya Kwatog. Tinira. Malayo yan Kuya Kwatog, pero sayang. Deron, Hotdog, nakagawad si Hotdog, sayang. Kuya Kwatog, ginugulo ni Sandy. Kuya Kwatog, nakakuha ni Sandy, pinasa kay SK. Tatapboard yata, ay hindi pala. Charizard. Si Coach Mabs, siniscreenan ni Mr. Bigo, tinira. Wala pa din. Nakuha ni SK. Kuya Ken, pinasa. Nahuli ni Kuya Bigo. Pinasa kay Kuya T-shirt. Ayan na si Kuya T-shirt. Pinasa ni Kuya T-shirt. Nakuha ni SK. SK may tangan ng bola. SK yung step back. Pinasa kay Ken. Sa loob, nakakuha ni Mr. Bigo. Pinasa kay T-shirt man. Umaister si T-shirt man. Wow. Sayang. Kuya Ken. Tumatakbo. Pinasa sa outside. Ang ganda nun. Nice pass. Mr. Bigo nagdi-dribble. Pinasa kay T-shirt man. Pinasa kay Juda. Tinira. Bang. Turbol yan. Ilista nyo na. Kuya Ken. Tumatakbo. Pinasa kanino? Kay 45. Kuya Ken. Pinasa kay SK. Pinasa kay Hotdog for 3. Bang! Hotdog for 3. Kuya Kwatog, kinaldagan si Hotdog. Ayan. SK, tinirap. Grabing tinirap yun, SK. Kuya T-shirt, tumatakbo Kuya T-shirt, nagmamadali. Pinasa kay Charizard. What a pass. Last shot. Nakuha ni SK. Tatapboard yata si SK. Ay. Change. Oo, may nag-aaway doon sa background, oh. Pinasa kay Kuya Kwatog. Pinasa kay Mr. Bigo. Tumira ng trip. Bad trip. Nakuha ni SK. Pinasa kay Hotdog. Tumira ng tres.
sayang ka. Hotdog, nakuha ni 45. Pasok yan. Kuya Kwatog. Kuya Kwatog. Kuya Kwatog. Tumira. Bang. Sablay by Kuya Kwatog. Kuya Kwatog. 45, umikot-ikot. Umikot-ikot. What a move, man. Tingnan si T-shirt man. T-shirt man. Titira yan ng tres. Tuga pa yun. Baldog. Kuya SK. Hotdog. Hotdog. Nagbabadya. Titira ko yan. Kaso medyo tabingi lang ng onte. O baka sa camera lang yan. Mr. Bigo. Pinasa kay Juda. Juda. Beng-beng yan. Panigurado na yan. Sayang. SK. SK. Titira. Titira. Bam. Pasok by SK. Kuya T-shirt man. Nagmamadali. Tinira din. Babawi ka pa. Talaga naman. Grabe ka T-shirt man. Kuya Kenken. Kuya Kenken. Babawi kaya? Nakabawi si Kuya Kenken. Mr. Bigo. Pinasa na naman kay T-shirt man. T-shirt man. T-shirt man. Magsusuga pa. T-shirt man. Suga pa ka na masyado T-shirt man. SK. SK may tanga ng bola. SK. SK. Malayo yan SK. Pero kayang-kaya. Nakuha ni Hotdog. Grabe. What a power rebound by Kuya Hotdog. Charizard. Charizard. Crossover. Grabe yung crossover. Parang Allen Iverson. Iverson. Allen Iverson yun ah. Kuya Kenken. Kuya Kenken. Akin na to by Kuya Kenken. Sayang by Kuya Kenken. T-shirt man. Pinasa kay Juda. Sure ball yan. Sayang. Last touch. Sino last touch? Sandy. Dek! Dek! Next tayo dyan. Next tayo. Next tayo. Sandy? Sandy. Ibinigay kay Hotdog. Hotdog. Mag-isa na lang si Hotdog. Wala pa din. By Kuya Hotdog. Bawi ka sa depensa Kuya Hotdog. Charizard. Tumira. Bang yan by Charizard. Sandy. Sandy nagmamadali. Nagmamadali. Tinira. Wow. What a pass break. Charizard nagmamadali. May umahabol. May umahabol. Umi-step back. Grabe. Nakuha ni SK. 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 Akin na yata to. Pinasa kay Hotdog. Inoldag. Boom. Boom panis. Nakuha ni Mr. Bigo. Mr. Bigo. Hinagi sa kalaban. Ang gandang assist nun. Kuya Kenken. Pinasa kay Kuya SK. Sayang. Charizard. Nagmamadali. Charizard. Ayun na. Sumal-step. Utong ino. Grabe. Kenken. 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 Akin na to. Akin na to. Kala ko dadakdak. Michael Jordan na yung galawan. T-shirt man coming from the CR. Si Mr. Bigo. Mr. Bigo, harap ka naman Mr. Bigo. Oh, grabe yung sulyap ni Mr. Bigo. Uy, T-shirt man, lilipad. Wow, grabe by T-shirt man. Number 45, dire-diretso. Basic lang yan. Charizard. Hawak ng bola, Charizard. Pinasa kay Juda. Pinasa kay Kwatog. Tinira, nahuli yata yun, hindi ko alam. SK. SK, may tanga ng bola. SK, tumira. Nakuha ni nag-aagawan. Parang agawan buko. Nakuha ni Mr. Bigo. Nagmamadali. Ang bilis. Ang bilis. Hey, what? Whoa. What a pass by Mr. Bigo. Kuya Sandy. Ay, sayang. Alvaradong.
Di naisip. Last shot, last shot. T-shirt man, nagbabadya. Ititira ko yan. Last shot eh. Set.